आता तुम्ही पेंट मारता, कितले स्पीड ब्रेकरांक पेंट मारले काय हांगासून सुरवात करून? स्पीड ब्रेकर पेंट मारला आहे. हय. ॲज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून त्या मारता, कित्याक कोणागे एक्सिडेंट जावपा नाका, कोणा सगळे बरें उरपा जाय. हय ॲटलिस्ट आमी करता म्हणून कोणागे लायफ आमी मातशे पासून सेफ करता ते आमकां व्हडलें. हय. आनी हो जो स्पीड ब्रेकर आसलो खंयच दिश्टी पडना आसलो, जे सावळी पडटाले आनी एकूच हेजेर खंयच दिश्टी पडना. हांगा एक्सिडेंट भरपूर जाता हे टर्नाचेर. आनी आतां तुमी पेंट हाडला आनी पेंट मारला तुमचे स्वताचे पयशे खर्च करून, जे लोकल बॉडीजान करूंक जाय आसले बट तेंच्यांनी खंयच सेफ्टीचे तेंचे दिश्टी पडना. सो तुमकां कितें म्हणपाचें हेजेर? हांव तेच म्हणटा, आमी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिनियर आमी सिटीजन आमी सगळ्याक आमी मातशें कितें आमच्या हातीन कितें जाता तितली मनशाक हेल्प करपा जाय. हांव तेच मागता. आमी कोण कोण आसा आमगे एज अ गोवन लायक, सो आमगे कितली जाता आमचे स्वता करपा जाय हेल्प. एज अ गव्हर्मेंटा बी आमी हेल्प करता. आनी असले इनिशिएटीव केन्ना केन्ना गव्हर्मेंटा म्हळ्यार जायते मनशाक पावना, सो आमगे दोळ्या मुखार कितें आसता तितली तरी आमी हेल्प करपाक हांव तें चिंतता. आनी ते चिंतून हांव हेल्प करता. हां ओके. हालींच हांव विचारप होता, हांगा एक्सिडेंट भरपूर जाता, जे मेन कारण म्हणजे स्पीड ब्रेकरांक पेंट आसना, बाकीचे रोड सारके ना ही सायडीक भितरल्यान, आनी बाकीचे आनी खुबशे हे आसा. आनी जायते कडेन हांव कितें म्हणटा, जायते कडेन सेम प्रॉब्लम. हां केन्ना गव्हर्मेंट केन्ना करता पेंटींग, मागीर थोडे दिसा कितें पेंटींग कितें जाता कितें म्हळ्यार ते दिश्टी पडना. पूण आमी केन्ना ते गव्हर्मेंटाक तेच मागता, असलें कितें तुमचें दिसता तें मातशें करून घ्या. आनी आमी एटलिस्ट कोणागे लायफ सेव करता आनी कितें करता मातशें बरें पडटा. कोणागे भुरगे आसता, एकटो मेंबर बी आसता, कोणागे एक्सिडेंट जाल्यार मागीर तेगे फॅमिली जायते प्रॉब्लम जाता. हांव गोवा गव्हर्मेंट तेच मागता, असलें कितें दिश्टी पडा मातशें हेल्प करा. आमी कितली जाल्यार आमी बी करता, तुमी मातशें पळोवन घ्या. आमी आसा आतां नावेली हांगासर एका गांवान, नावेली हांगासर, आनी तूं पळयता म्हाज्या फाटल्यान मेन रोड आसा. आनी हांगासर हालींच खुबशे एक्सिडेंट जातात, ते टर्नाचे स्पीड ब्रेकर दिसना या खूब कितें कितें आसता. बट हांगासर आमी एक असो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हाका आमी मेळ्ळेले आसा. आनी तो पळोवंक शकता जे स्पीड ब्रेकराक पेंट मारता, ते कशे तरेन पेंट मारता ते पळया. हे काम एक्चुअली MLA हांगाचे लोकल ऑथॉरिटीजान करूंक जाय. बट आमी पळयता एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो हांगासर आसा, तो हो जो स्पीड ब्रेकर हेका काय पेंट नाशिल्लो, तो तेजेर आतां तो पेंट मारता, तेजे आपले स्वताचे पयशे खर्च करून एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून. हांगासर कितलेशे स्पीड ब्रेकरांक तो पेंट मारतलो अशें तेणी पळया. सो हे तुमी पळयला कशे तरेन पेंट मारलो तेणी आपले स्वताचे पयशे खर्च करून. अशेंच आमी जे अशीच सगळ्यां कडेन मॅसेज वचची, जे लोकल ऑथॉरिटीज आनी हेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय आसली असले हेंचेर. बट स्वता आपले कांय हित नासतना तेणी आपले स्वताचे पयशान हाडून पेंट मारलो, आनीकूय मारलेले आसा ते सायडीक तो म्हणटा. सो तशें ताका खंय दिश्टी पडटले ते पेंट मारतलो. सो हेजेर खरेंच आमी ताका सलामी करूंक जाय की असले हेजेर हेनी इनिशिएटीव घेवन अशें काम करता. खंय ना खंय एक्सिडेंट कमी करपाचें काम तो करता. सो अशेंच अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा.